अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम और आप समझेंगे कि ज़कात क्या है और किन लोगों के ऊपर ज़कात वाजिब है और कौन साहिब निसाब है, साहिब हैसियत है। मुआशरे का जब मुआयना करते हैं तो पता चलता है कि हर इंसान के पास ज़कात के बारे में एक अलग अलग किताब रखे हुए हैं। कोई कहता है कि मेरे पास 52.5 तोला चांदी नहीं है तो मेरे ऊपर ज़कात नहीं। कोई कहता है कि 7.5 तोला सोना नहीं है तो मेरे ऊपर ज़कात नहीं है। और कोई ये कहता हुआ नज़र आता है कि जो करोड़पति अरबपति लोग हैं उसी के ऊपर ज़कात है, हमारे ऊपर ज़कात नहीं है। तो आइए हम समझते हैं कि ज़कात किसके ऊपर वाजिब है। तो ज़कात मोटे तौर पर समझिए कि 4 चीज़ों के ऊपर ज़कात है। नंबर 1 सोना, चांदी, कैश और माल तिजारत। ये 4 चीज़ों को मिला करके अगर 7.5 तोला सोने की मिक़दार आपके पास रकम है, यानी उस रकम से आप 7.5 तोला सोना ख़रीद सकते हैं, तो आप साहिब हैसियत है, साहिब ज़कात हैं, आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। और अगर आप 7.5 तोला सोना नहीं ख़रीद सकते तो वो तो आला दर्जा है। अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर, यानी ये चारों चीज़ें मिला करके, यानी कैश, सोना, चांदी और माल तिजारत, ये चारों चीज़ें मिला करके 52.5 तोला चांदी की मिक़दार अगर आपके पास रकम है तो आप साहिब ज़कात हैं। मिसाल के तौर पर एक आम इंसान की बात करते हैं, तिजारत को छोड़ दीजिए। तो आम इंसान है, उसके पास 3 चीज़ें होती हैं, वो कैश, सोना, चांदी। मिसाल के तौर पर किसी के पास 5 ग्राम सोना है, 10 तोला चांदी है और 20,000 रुपये कैश है। तो ये तीनों मिला करके कितने रुपये होते हैं। मिसाल के तौर पर 5 ग्राम सोना 42,000 रुपये के हुए और 10 तोला चांदी 11,000 रुपये और 20,000 रुपये कैश। ये तीनों मिला करके कितना हुआ, 73,000 रुपये हुआ। और जिसके पास 73,000 रुपये है, यानी कैश हो या फिर बैंक अकाउंट में जमा हो या डिपॉज़िट हो, किसी भी तरह की कोई रकम हो आपके पास, तो ये तीनों मिला करके 73,000 रुपये अगर आपके पास होता है तो आप साहिब हैसियत है, साहिब ज़कात है। क्योंकि ये 73,000 रुपये से आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं। और तीनों मिला करके उसका जो रकम होता है 52.5 तोला चांदी अगर आप ख़रीद सकते हैं तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, आप ज़कात दे सकते हैं। और अगर ज़कात नहीं देंगे तो गुनहगार होंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी के पास कोई माल तिजारत है, मिसाल के तौर पर किसी के पास चप्पल जूते की दुकान है, 5 लाख रुपए का जो है 5 लाख रुपए का सामान उसकी दुकान में स्टॉक है, तो वो 5 लाख रुपए का 2.5% ज़कात देना वाजिब है। और अगर नहीं ज़कात देता है तो वो गुनहगार होता है। देखने में ये आया है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो दुकान में या माल तिजारत जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर ज़कात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माल तिजारत जो आपके दुकान में या शोरूम में जमा है, जो आपने ख़रीद करके बेचने के लिए रखा हुआ है, उसकी रकम पर 2.5% ज़कात लाजिम है। किसी के पास शोरूम है, कपड़े की दुकान है, 20 लाख रुपए का माल स्टॉक है, तो वो 20 लाख रुपए का 2.5% ज़कात देना वाजिब है, क्योंकि वो माल तिजारत है। किसी के पास दवाई की दुकान है, दवाई की दुकान में 20 लाख या 10 लाख रुपए का माल स्टॉक है, तो वो 10 लाख रुपए का 2.5% ज़कात वाजिब है। इसी तरह से और भी माल तिजारत, जो भी इंसान बिज़नेस करता है, कुछ भी करता है, तो उसका 2.5% ज़कात वाजिब है। और अगर नहीं देता है तो वो गुनहगार होता है। तो ये चीज़ें हैं ज़कात देने के लिए। और किन चीज़ों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है वो भी जान लीजिए। मिसाल के तौर पर ज़रूरत के सामान, इंसान का घर है, मकान है, चलने के लिए गाड़ी है, बाइक है या 4 व्हीलर है, या फिर
اس طرح کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور کوئی پلاٹ خریدا ہوا ہوتا ہے، اس پلاٹ کے اوپر بھی کسی پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے، کسی کے اوپر نہیں ہے، اس کی نوعیت پتہ کی جائے گی کہ اس کی نوعیت کیا ہے، آپ کس نیت سے اس پلاٹ کو خریدے ہوئے ہیں۔ اگر پلاٹ کو آپ نے اس نیت سے خریدا ہے کہ اس کے اوپر گھر بنائیں گے تو اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس نیت سے اس پلاٹ کو خریدا ہے کہ وہ پلاٹ انویسٹ کر رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد جب اس کی رقم بڑھ جائے گی تو اس کو میں بیچ دوں گا، تو انویسٹ کے حیثیت سے اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہوا ہے تو اس پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی کہ اگر 20 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے تو اس کا 2.5% زکوٰۃ دینا واجب ہے، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر اس پلاٹ کو آپ نے گھر بنانے کے لیے خریدا ہوا ہے تو اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، گزارش ہے کہ آپ حضرات دینی مسائل کو سمجھیں، شریعت نے جو حکم نافذ کیا ہے اس حکم پر عمل کریں۔ ہم اور آپ بارہا دیکھتے رہتے ہیں، یہ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اگر 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایک بڑی رقم نکل جاتی ہے، یہ دیکھنے میں ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم نہیں نکالتے ہیں تو وہ پورا مال ہمارا ناپاک ہو جاتا ہے اور اس مال کو وہ مال ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی مال سے 2.5% نکال کر کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں اگر ہم تقسیم کر دیتے ہیں، اس کی خوشحال زندگی کے لیے اس کو دے دیتے ہیں، تو ہمارا وہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، ہمارے لیے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کے دیکھنے میں تو آتا ہے کہ ہم نے ادا نہیں کیے، یہ پیسے ہمارے بچ گئے، مال ہمارا حرام کا حرام رہ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے راستے سے ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اس کے 50 گنا زیادہ برباد ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، لاکھوں روپے لگ گیا، کوئی بیماری آ گئی، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، کوئی کیس میں پھنس گئے، وہ کورٹ کچہری کے چکر میں پڑ گئے، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، تو یہ مال برباد بھی ہو جاتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں، ہمارا زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات شریعت کو سمجھیں، دینی مسائل کو سمجھیں، اور اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب زکوٰۃ ہیں، تو زکوٰۃ کو آپ ضرور ادا کریں، اور آپ کے آس پاس پہ جو یتیم، مسکین، غریب، جو لاچار لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ اور خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں، ویسے تو سال میں کسی بھی مہینے میں اگر آپ کسی ایک مہینے کو متعین کر لیتے ہیں کہ ہر سال اس مہینے میں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، تو وہ زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرنے کا کچھ زیادہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ 1 روپے اگر آپ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں تو اس کا 70 گنا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو اگر زکوٰۃ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرتے ہیں تو اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔